ton pour yamne woto ton wende woto kibe wakat pour wakam pour balienata wina solo kibe wakat runda machine mazigim gaso baro Abdoulaye en passant tout ça à Gelebu dunne ton kibe ozulado lawotone. Option la tabam pile tabo ya neb mehinda yakab yaman tom zagarman seb hankada tikliziga la tengan banda matoya ana yokanta so la kiba kit bananda la taban ken kolo so wonti nemte beno ona ser yakara sul potore nan ko nimbu de sakala hankier nen gwamni so sombe so wajut bona koy gati code de la route am sambi ton kiba zula na yotone kale kane inaw de tasa yamba lenam sigi dotone. Aywa nanantiro de toran qui de kibe war so pour nanti ata tala ton papa député Mathias Wedrogo groupe parlementaire UPC monsieur le député Zawi Kibale ya chama wosoko dil bamba me na so nan ton ne président différent diabre san degal ber seble ndata ti vote seb kasanga bi zaman zenga moto ko man veska pour mom sambisi ya nepson na ta de bampi la tabo la tengan banda manantore nyoko tiba la bamela yakabiyam man seb hankada tikliziga en côté nimbuida ken wala diplôme d'amba zeng san kabotone kam pour de bali na tawina na gili la fagili ta tondo Nepson sun taban pila tabo ndama seba sun ka soma wala bangar ka set seba bitum ne seba la wogro zandaram damba Samando ves haramba obnyore la tuni procureur du faso santa sebre tumnore directeur général le sandamane supano sebre enta babson bonti planta ne neba samman seba sanka soma tubna sigilves horen zugu Bilgrayat yella singa novembre 2018 a yumde obson bonna sobati AWKwa ya directeur général le on kontumnore singet mebo la kura yelle ndara teta tuma ken tore Tara pulme nampeng samde ni ligir bingir zinga rinyinga taman seba ampiligidin tilatum bora galeta wasun lugli yolanda kasiri opsun bonti usi onera yemre nsonga tumna point tobna pam peng liri sinta sefa million pisilani wala la sana yam sonda widro kiba kitba ton mbole bibiwa ya sheba labmania sheba ampa sheb somsi ndikan to peng ligidi banque ligida minio pisi la ni la tuskoba la pinase yela hansing toto ya entrepreneur yiki to mana asabi wodo mana na mana si panebni information si ya on to peng ligida banque ton ba mi yoka et le patron est venu de Europe. Il y a Bambay. La loi pour et on pas mis au y a pile à table. La il y a un inquiétant. Dans l'inquiétude, le patron il y a Yazarla. Ya ligisin yirse fa million pisnas la tabola ni kenza sandara tangala o vesra pour wazan daram dama pamandera sebka teka. Tondo na sala tuma man sebnisa. Ya wala mondo diplôme number attestation number ya fala ni la ngomda a été diplôme bon ya bangal cacheto association yemele bien on ya bangal cacheto ou bien tout non ni cacheto na ken la handi compa vraiment sana nditanye ka bon watin ya liki tum na tum to ton to ya bon ton ni fala de ton wolam ti secret ton minimum lila ne ba ko benini ti sebio kuni ngara ton flawre ti afo nda so man sebra la ko menga pamit fo man ate ti sebra san wa fo tawre il faut min ti sebkanga ya fo man fo san to wanya jimi te mik pa fo man o to ngis fo na ko ne binisi ko da jisi ko da commissariat de police ko da brigade de gendarmerie en to ko se amien sebra ko to la sebra a pa wonde sebsong te pa ba me han toin
qui va se pour vous voice c'est vrai à son be pas son Mpahre ya seba wala zak seba parcelle seba masin dam sun taraman tampo yora ni terka te kataba la pamendere rindi zandaram damba kota nimbuira tupman gunsu ni kensa buda. Aïwa, Dilmassa l'armentaire sous le Kassangam Sombon, quoi, consortium des associations. Voilà, yam sanangesa, observe l'armentaire sur le bout autour de Sombon, association à Manayine, un tas of Saralaga, comme Faton Kenge, un Tegulsa Yuri, vote à Seb Kahang pour Sombonti, Arol Mawa, Wakat Kangane, ya Nepson ataba million la Posoka, la Hangen Tegulsobi, qui est Newala Arolma pour Otonoa, Dil consortium des associations, oui, de quoi Siniwa Yemata, Katin, yini mbui de fa gi tep tonge ngol so bi wayri men kite de bam yakiyam an ta ser sagalga ko mbibise karam bi bedam so bonte étudiant ramba ko ne karam bi bonse tep tonge an tiga ngol so bi na yele watonge en kien sab togo vota pour et nanta la tama qui kudugo tu lem ti benwa qui ne rasmo po epson yakke ti ya sewa zuto ya logama sombo anti sécurité routière ya logama ona ser yakayam qui kudo solmo wa nan tiganta ni mbui de bangal kuni sombo anti sensibilisation et rasmo po tore kam pour de ba Luc parabel comme zinabe ne kaseta la auto Akabore sanusa aya kwam so runda ya ne de siga to marara yembre nan pasa sora nkaman gunsuye yi sababo ti samporwa to ko nyinda karaga yembre runda ne ba bona yen kar yembre sando bon ti karsa tabo mam ji runda ya accident a moteur so fama mam lo ti ko hom ji bi sin le bakade mam nam piwa mam panya hanje mam piwa mbala moteur so kele dikma mam wati ne ka ya lado ni kem to nya kanora nti am pa somba ton sa ala runda na ko bla yam ti bon ala bam la ne mam nya hala to tam tum da tara parba yibu kam pila yibu la bunni hembe ne mam dunwa ya to kita mam na sakala ne ba abana ndi ga me ti bon ala bra tamenta la fi aparati wa mam dunno Mpama kabore sanusa wa ya nka kira soya gwama yomfa ya ne million yemre la tous ko na se lanki de soya fon banyinga sampurator on kabeni refa ya bon ken soya zutu on ka kira la kaman gunsuga rasma yo poitonre ona se lugul ka kudro pour un saral se nan ko ni buida to bi gunsugo neba soya zut kena tirin dan son yin kare na wa manam bange yawle ya parabi yawo ton wa kudro na son ne kudro ne buida on te saral taba te sura pour un kenna be tora en kelere sura gwama bala sura ya tara no gwama ton san pa kelere sura no gwama a wata yizulu sen kormenga yizulu sen kor zakrama yizulu sen ko tenga fa ina kiti nyamen mana kaseto te Burkina Faso en tout cas accident na makiti ya wuso voilà yon fa ton accident na ton ta bam sura ton ta tout spéci ti sampora ta tout pilanu te nkiriba ta tuhuri ton mi yetia wen ya wonam tourne voilà alors que sans gese et bat mi comme ya ton menga pas chelera sur la gomme ton menga ka leker vima bolti ya nafay ton pas chelera les dikin do wonam sura zuru kenna ne ba sans sac ton chelera sura no gwama wat nyame ti zulu kon aboram te yi ton wa le yon pour un accident ma ko ten yi ne ba ki ga yi ton wat never knew. You want to turn carne, Tia Auto, turn Mobin and Power, a city sura, wakati in the mare, aka somazangi. Little Sam Miaka Somawa, Tonton Guzum and Pass. Balayore, Akabum Liberi, Yam Ki accident, Yam Ki me, a bar Zakram Zulese, a bar a Tengafan Zulese. Una ser wana managera, wa mika me to swear zut for bar. On code never yida ya kin forma la pipi code never so zuto yibin sawa ya never new drama la kenda on pode ya ton do téléphone d'amba la kenda obse no na fa ya never ka kira so ya gwa mabala yindan code never woso yikpini ya olon san kin fondom mana gusgo akoronda menga la toyonre la ble wa ba sa saralsa ni kamba baramba la kamba maramba
n yɩbd n daad b weer yoodã n kõ tɩ b kambã tɩ b kẽnd kẽ yooda tẽensã pʋsẽ wã a wata ne sãn pʋga la kũum wʋsgo kamba kood b mense la b kood nebã taab n paasdẽ aywa be wona kejet wom la tuti mahad na mbabsa honorable Mathias Soudrogo zawi kibare zabre la fi sol ma fa la fi bala on a le bango président Zéphirin Diabré c'est fort pator saban le ya e wona parti o UPC wa tor saba bizaka kwa na payi da smana uliti bam datam ti zaman zengramba wa man verso kan ken ton vote c'est bruzugo sombo nti audit international sur le fichier électoral elam te wana bam pa kisse nin tumna la e barka nan ti ton leokiam sukra nan bon sayam soli an tunuka tiam ming ti zaman teka Burkina Faso yi pa ma susanga bum sanga sanwanteng province pa ma susanga senkin wala prince commune na maire terroriste ramba san onkoa ti ton nan tunuka en postido e budu neb zaman togo la de pose Burkina Faso sudasa neb zaman togo la kose to wende sanding tawra ko arzana ya city président Zéphirin Diabré le kamti foot patronage in Burkina Faso ti ton paling on vice vota septième ay yameng mime ti rahma yuma yeni san zindi san ya wala vota sebur gul so wenge zinyari yam to byoga hanzar bana man ne ben sandala tunzu buuse yi boto to bon MPP on ne be ndala tunzu bobo dilaso yi boto to bon MPP on ne ndala tunzu yel kan ya fam pa yela taba konta ton rawti ton yeli tia tilai to vai sepkenga en jes ya wakadam bumu ya wakadam yuro ya wakadam yur sambebe ab ton lakan kenga ti vota ton yi soma bala ton takadam di ton tenga kidlam pasiada ti yala tabwa pasa ta luizangi a luizanga ton saman vota ti vota poli ti no koy me zindi anan luya zanga rin soti ton mi ti atila ni tondo ti ton bo ye nisi na ngitali la woto ya ringu bala man zama bi nam ki de parti politique on ji kene mo mde kene mo singa to mun kale ton mi ti si ya totoa ton patune ton pa mi zambu sa ne ton menga tenga za totoa ton datam ti vota tabala la président Zéphirin Diabré woto bosra jentara wala parti politique ram nan tiela bi ya bam bi bala ndat tum kanga yi puisque bala yelam ta hanga yi vote bam kala to mana yameng mim ti Burkina be may ne nong sida la nong venum président Zéphirin Diabré yi gom ninga ya Burkina be handa zinjer da soba donc ni buida jilbe polin ni buida be gom kanga zugo yameng ti wakad kera faso autrement tawr soba ablase widrawo ane se fopa mim panyat nyaaba yemri yameng yam ta yime an di gom kanga yi ti sakadam to vice voter septième gis la biya ni kyang vote donc pas président Zéphirin Diabré gom ninga a yani buida fa gomdi tablika ya ngudi ti boto oui la mam data ngul ngam bum ti yawa sulka har ninga singeta vote yel tor sawa président ni ton Ahmed Bari bam yelam ti nang ton la rat kala ngati bala tum ganga ha ya han tar nafanten nafe ya bam la naften yida yeso bayam de ko dam ti ya city abi lamti bammi manda vai sangi het vota sipkinga lamti ramti na ya pipi Newton Ahmed Bari si seniwa naba ton nampanya avant vai sang wini ni guide ton ye vai sang ninga pa seniwa bal namboli il faut ti ku ngaram nyak sak ti opposition nam ki hirba sak nenning sna wa vai sawa ti ton fa kuma ta mi ti ton datam ti on so bo vai sibla ti ton gisi pane yang yikne yele zakala wa vai si ti ton sak yi
kʋʋngã na n zĩnda be naam kɩɩsdbã na n zĩnda be n yãk ne nims na n wa vaɩ sebra n wilg vẽenega bãmba rãmbã yʋɩ tʋg n zĩnda be bãmba rãmbã yʋɩ pa tʋg n zĩnd be tɩ vota yaal n voot burkina faso honorable yam koy baara wa puuta to wakata lingidlam tõnd koy baasgd yaa bark pʋʋsgo la d ket n kʋs bala tɩ d kẽes sẽoogo tɩ wẽnd siksa sako sõngo n kõ ka koaadba tɩ kooda tõog n seke la wẽnd sik laafɩ burkina faso barka Sambisi nampusa honorable Mathias Wodro bara kusko kala na yal se tienda koy bati na ba wona han ka moy sagab kabe zamana wona galaga bane wona kitir mitar chiri